متضايق ليه؟ الفكرة مجرد فكرة كده كده يجيلك يوم تنسى فاستنصح وافرح من دلوقت. متضايق ليه؟ الفكرة مجرد فكرة كده كده يجيلك يوم تنسى فاستنصح وافرح من دلوقت. ايه يعني حبيبتك هتسيبك لو ليك تعود؟ ايه يعني اصحابك مش جنبك ربنا موجود؟ ايه يعني حبيبتك هتسيبك لو ليك تعود؟ ايه يعني اصحابك مش جنبك ربنا موجود؟ ومن امتى السنين وقفت علشان في عطل في الساعة ومن امتى النصيب اصلا محدش عمله شماعة ومن امتى السنين وقفت علشان في عطل في الساعة ومن امتى النصيب اصلا محدش عمله شماعة ايه يعني حبيبتك هتسيبك لو ليك تعود؟ ايه يعني اصحابك مش جنبك ربنا موجود؟ ايه يعني حبيبتك هتسيبك لو ليك تعود؟ ايه يعني اصحابك مش جنبك ربنا موجود؟ متضايق ليه؟ الفكرة مجرد فكرة كده كده يجيلك يوم تنسى فاستنصح وافرح من دلوقت. ومن امتى السنين وقفت علشان في عطل في الساعة